तू जहाँ करछु किंतु किसी ठीक करनु माने दिन तो केबे टॉर बुकिंग करिया सांग मन खेला से कथा नहीं যদি বুক করি কি আমি তোতে ডাকিবু ভাই আজ টিকে মান্ডু সাথে ডেট আছে মান্ডু তোতে কাঁধেইব এরে আমি নেকি দিও সেন মশানি মধ্যে তো ছাড়ি পড়িবু কাম আছে ছাড়ে তো পে খোঁজি তো সব বড় বড় বসন তো পে খোঁজি সব বড় মানে টর্প খোঁজি কেন টিকেট টিকেট ছক্কা মারি দেখিয়া এবার ভারি তো বিরাট ফ্যান না কাড়ুয়া কথাটা তোর সব এইটিকা এইটিকা দেখিয়া কেড়ে ছক্কা মারিবু জয় জগন্নাথ গাইস সো ওয়েলকাম টু দ লার্জেস্ট টর্প অফ ওড়িশা এমকে স্টোর খালি ক্রিকেট নো फुटबॉल भी एटी मिल जिवो प्राइसिंग डिटेल्स ता तांको ओनर टू आसो सुनि कोन केते प्राइसिंग रहउची तमरो आमर भाई एबे दिन रे चलची 1500 पर आवर आ राति रे 2000 पर आवर एबे आमर टॉर्फ रे स्पेशल ऑफर चलची वीकडे स्पेशल सोमवार रु शुक्रवार जे कोनसी लोक सकाळ 6 रु संध्या 6 भितरे बुकिंग करिवे तांको पई 2 घंटा को 2400 टका 20% ऑफ रहबो जोटा 3000 दिरा सेटा आपन 2400 टका रे एटा सबटु बड़ टॉर ओडिसा ने सबटु बड़ टॉर केते जगह टोटल एटा अछि 16500 स्क्वायर फीट तो एक्जाक्ट लोकेशन टा होची त्रिशूला चक्र बाँ पटू जस्ट गोटे 2 किलोमीटर गले इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पछाड़े ही अछि एमके स्टोर जल्दी विजिट करो गोष्ठी में तो भाई एते बाटू की আছে भाई एटी जो पीस टा फील होची तमे आसिले सेठी जानि परियो माने पूरा निज गां ओलिया पवन होची गोटे रिलैक्स फील होची 2 घंटा एटी खेली की जीवो गोटे अलगा प्रकार फील हो